السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد صبی احمد آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ایس اردو اکیڈمی پر آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کافی دنوں سے آپ کا کلاس یوٹیوب پر آن لائن چل رہا ہے۔ آج سے تقریباً 4 دن پہلے سے یہ کلاس شروع ہو گیا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ نے یوٹیوب پر جو کلاس اپلوڈ کر دیا گیا ہے، امید کرتے ہیں آپ لوگ وہ جو پہلے کے 4 کلاس ہیں اس کو دیکھ لیے ہوں گے، اچھے سے پڑھ لیے ہوں گے، سارے سوالات اور جوابات کو یاد کر لیے ہوں گے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آپ لوگوں سے عرض کر دوں کہ آپ کی رہنمائی جس طرح سے کی جا رہی ہے، آپ کو جس طرح سے بتایا جا رہا ہے، اگر آپ نے اسی کے عین مطابق اپنی محنت کو، امید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر ایک کے نمبرات اچھے آئیں گے اور سب کی تیاری اچھی ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو میں 100 میں سے 100 نمبرات حاصل کریں تو آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایم ایس اردو اکیڈمی پر آپ کو تیاری کرنی ہوگی۔ یہاں آپ کو سلیبس کے اکارڈنگ جو آپ کے نصاب میں جو چیزیں شامل ہیں، چاہے وہ آپ کی بک ہو گئی کہکشاں، اس کو پورا پڑھایا جا رہا ہے سوال و جواب کے ذریعے سے۔ پھر آپ کو قواعد پڑھائے جائیں گے، ہفتے میں ایک دن قواعد کی کلاس بھی آپ کو دی جائے گی۔ اس کے بعد جو بھی امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں، جیسے مضمون ہو گئے، درخواست ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو اسی اپنے یوٹیوب چینل ایم ایس اکیڈمی پر دیکھنے کے لیے مل جائے گا۔ آپ کے لیے آبجیکٹو اور سبجیکٹو دونوں تیاریاں اسی یوٹیوب چینل سے اچھی طریقے سے ہو جائے گی، اگر آپ لوگ اس سے جڑے رہیں اور اس سے پڑھائی کرتے رہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ اگر جو لوگ نئے جڑے ہیں، ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل کو شیئر کر دیں، تاکہ ان کی بھی تیاری اچھی طرح سے ہو جائے اور وہ بھی اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر لیں۔ عزیز طلبہ، میں نے آپ لوگوں کو آج سے پہلے 3 سبق پڑھا چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج ہمارا چوتھا سبق ہے۔ سبق کا عنوان ہے انشائیہ اور اس کے مصنف ہیں وزیر آگا، ٹھیک ہے؟ چلیے اس سبق کو ہم لوگ سوال و جواب کے ذریعے سے پڑھتے ہیں۔ سوال: وزیر آگا کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ آپ لوگوں سے ایک بات عرض کر دوں، سارے مصنف جتنے بھی رائٹر ہیں، جتنے بھی ادیب ہیں، سب کی پیدائش اور وفات یہ تو یاد ہونی ہی چاہیے۔ اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں سن ہجری یاد کرنے میں، سن عیسوی یاد کرنے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپس میں ڈسکس کریں، ایک دوسرے سے پوچھے کہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں نا کہ وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ سید سلیمان ندوی کی وفات کب ہوئی، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ وزیر آگا کا، تو وہ جواب دیں گے۔ اگر غلط دیں گے تو آپ بتائیں گے، تو آپ کو جو معلومات ہے اس میں پختگی ہوگی۔ اگر آپ غلط بتائیں گے تو وہ جواب دیں گے، تو آپ کی جو معلومات ادھوری رہی وہ معلومات پوری ہو جائے گی اور پختگی ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ پڑھائی کے درمیان اور جو چیزیں یاد کی جاتی ہے اس میں تو ڈسکس ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتے ہیں آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی تعاونی اعتبار سے پڑھائی کریں گے تو بہتر سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 1 ہے، وزیر آگا کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جواب:
1922 ईस्वी में पाकिस्तान में हुई। कहाँ हुई है? 1922 ईस्वी में पाकिस्तान में। सवाल, किसी यूनिवर्सिटी में और किस मौजू पर पीएचडी की डिग्री हासिल की है? जवाब, पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू तंजो मज़ाह, उर्दू तंजो मज़ाह पर पीएचडी की डिग्री हासिल की है। ठीक है। सवाल, इंशा इंशाइया शायरी सिन्फ है या नसरी? क्या पूछा जा रहा है? इंशाइया एक मजमून के तर्ज पर लिखा जाता है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि इंशाइया शायरी सिन्फ है या नसरी? जवाब, नसरी सिन्फ है। नसरी, शायरी और नसरी, ये दोनों चीजों में आप फर्क को समझ लें कि शायरी सिन्फ वो सिन्फ होते हैं जिसमें बहर, औजान, काफिया, रदीफ वगैरह का रदीफ वगैरह की पाबंदी की गई हो। ठीक है। और नसरी सिन्फ उस सिन्फ को कहते हैं जिसमें कई पैराग्राफ मिलकर जो है एक मजमून तैयार किए जाते हैं, जिसमें रदीफ, काफिया और बहर वगैरह और औजान वगैरह का ख्याल नहीं रखा जाता है, इसके पाबंदी नहीं की जाती है। ठीक है। तो वो नसर कहलाता है जिसमें इन सब चीजों का, यानी बहर, रदीफ, काफिया, औजान वगैरह का पाबंदी नहीं रखी गई और इसी तरह से लिख दिया गया कोई मजमून के तौर पे, तो वो नसरी सिन्फ हो जाती है। अगर किसी में बहर, रदीफ, काफिया, औजान वगैरह का ख्याल रखा गया तो वो शायरी सिन्फ हो जाती है। ठीक है। अब बहर क्या होती है, औजान क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको आगे पढ़ाएंगे, जब हम कवायद का क्लास देंगे तो आपको समझा देंगे। ठीक है। मतला किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं, उसके बाद मिसरा किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें आपको जब हम कवायद पढ़ाएंगे और शायरी की असनाफ पढ़ाएंगे तो उस वक्त में आपको बता देंगे। ठीक है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि शायरी सिन्फ उस सिन्फ को कहा जाता है जिसमें रदीफ, काफिया, बहर, औजान वगैरह का बहर, औजान वगैरह की पाबंदी की जाती है और नसर में इन सब चीजों का ख्याल नहीं किया जाता है, इन सब चीजों की पाबंदी नहीं की जाती है। ठीक। सवाल, क्या इंशाइया को दूसरी असनाफ अदब से उसका गैर रस्मी तरीक़ेकार मुमय्यज करता है? ठीक है। क्या करता है? मुमय्यज करता है। जवाब, जी हाँ। जवाब जी हाँ में ही है। ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सवाल जवाब तैयार किया गया है। सवाल, क्या इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी है? सवाल क्या है? क्या इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी है? जवाब, जी हाँ। जवाब में क्या है? जी हाँ। सवाल, वजीर आका का ताल्लुक किन किन अदबी असनाफ से है? किन किन अदबी असनाफ से है? तीन का नाम बताए। कितने का नाम पूछा जा रहा है? तीन का। जवाब, इंशाइया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे तनकीद, नंबर 3 पे तंजो मज़ाह, इसी में इन्होंने पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। और उसके बाद नंबर 4 पे है ड्रामा। नंबर 4 पे क्या है? ड्रामा। आप तीन कम से कम याद कर लें असनाफ को। ठीक। सवाल, इंशाइया की इम्तियाजी सूरत किसकी रहने मिन्नत है? किसकी? इंशाइया की इम्तियाजी सूरत, ठीक है, किसकी रहने मिन्नत है? जवाब, खुशगवार ताजगी की रहने मिन्नत है। किसकी रहने मिन्नत है? खुशगवार ताजगी की रहने मिन्नत है। सवाल, वजीर आगा की तीन किताबों का नाम बताएं। वजीर आगा के तीन किताबों के नाम बताएं। सवाल, वजीर आगा के तीन किताबों के नाम बताएं। जवाब, नंबर 1 पे है उर्दू अदब में तंजो मज़ाह, नंबर 2 पे है नज़्म जदीद की करवटें, नंबर 2 पे नज़्म जदीद की करवटें, नंबर 3 पे है तख्लीकी अमल। नंबर 3 पे क्या है? तख्लीकी अमल। सवाल, क्या इंशाइया शगुफ्ता मूड की पैदावार है?
क्या इंशाइया शगुफ्ता मूड की पैदावार है? जवाब जी हाँ। सवाल, क्या इंशाइया दूसरी असनाफ से अपने अख्तिसार के बाइस अलहदा नजर आती है? क्या नजर आती है? अलहदा नजर आती है। सवाल क्या है? क्या इंशाइया दूसरी असनाफ से अपने अख्तिसार के बाइस अलहदा नजर आती है? जवाब में है जी हाँ। सवाल, इंशाइया के मुसन्निफ का नाम क्या है? यानी इंशाइया एक मजमून है, इसके मुसन्निफ, इसके राइटर, इसके लेखक कौन है? जवाब वजीर आगा। कौन है इंशाइया के लेखक? वजीर आगा। इंशाइया के मुसन्निफ कौन है? वजीर आगा। सवाल, वजीर आगा का ताल्लुक किस असनाफ से है? जवाब इंशाइया से। जवाब इंशाइया से। सवाल, वजीर आगा की किताब लफ्जों की छागल, क्या नाम है? लफ्जों की छागल क्या है? जवाब कुल्लियात है। ठीक है, वजीर आगा की कुल्लियात है, लफ्जों की छागल। आज के लिए इतना ही। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने तवज्जो के साथ पढ़ाई किए होंगे। और जिन लोगों का क्लास छूट गया है, फिर से हम कह रहे हैं कि अपने क्लास को, जो पहले 3 क्लासें अपलोड की गई है, उसको देख लें, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। सवाल जवाब याद करने का एक आसान तरीका यही है कि आप वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो को बार बार सुनिए। ठीक है, और आपस में डिस्कस कीजिए, तो इससे आपके सवालात और जवाबात अजबर याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।